Sitwasyon! Yan, tulak nyo, tulak nyo! Sige! Tulak, tulak! Sige pa! Oh, may guest tayo ngayon, Chong. Guest natin from Vietnam. Yes. How are you, sir? Okay lang ako, sir. Nagtatagalog. Yung 30 minutes na yun. Joke time lang. Scam! Joke time lang tayo. Scam! Tapos ang 30 minutes wala na. Praying time na. Ito kami ngayon. Ito kami mamaya. Oy! Morning! Nakakita na ba kayo ng spaceship sa desierto? Kita nyo yan, may number 1, number 2. Okay, let's go. Meron pa yan sa likod ka. May number 3, ay number 3, number 4, number 5. Let's go! My goodness. This guys is crazy, bro. Bro, Dapat ikaw nag-drive ka na eh. Hindi mamaya tol mag-drive ka daw sa gilid. I cannot. I-feel mo yung disyerto, men. Para next week bibili ka ng bagong sasakyan. Inuuto niya ako, mga kabaibigan. Budol-budol na ako. Kala niya, bata ako. Wala akong pera. I cannot. Gusto mong ibalaw. Ina-anticipate siya. Hindi, akala ko mababalaw na. Joke, magandi pala. Magaling. Magaling ka. Kailangan ko ng sunblock. Mainit pala sa mukha. Whew! Kita mo yun. Whew! Sitwasyon number 3 coming very fast. Ayun ang sinasabi ko sa inyo. Ganito po ang nababala. Shoutout mo si Roy. Oh, Roy. Sitwasyon. Ay, ang galing. Good morning. Mabilis lang nawala sa sitwasyon. Hoy, driver. Ayun o. Single bell. Nasa TV na ako, ma. Oy! Will! India! How are you guys? Tower. Make peace. Peace in the Middle East, bro. What do you want? What do you want that you really want in your life but you don't get it? Peace. Peace. I was supposed to. Man. Peace. What do you want? 2 barata, 1 Okay, coming right up. Pajero. Pajero? Oh my God, You man. want Pajero, not peace. Man, just make friends with Pajero guys, Yeah. and then just come with them. It's 3.8, not 3.0. Man, downgrade, man. Downgrade. No need for 4.0, 3.8, 3. Fuck that shit. 3. Make it 3. Kalat. Shoutout mo yung mga nagkalat dyan. See? Man, humans not good. Humans not good.
Bakasyon! Too much problem. Ge, kaya yan! Tulak nyo! Ge, tulak nyo lang! Tulak nyo lang! Sige, binibidyo ko kayo! Tulak nyo lang! Yan! 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 Tulak nyo! Tulak nyo! Sige! Tulak! Tulak! Sige pa! Yan! 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 Sige! Tulak! Woo! Alright! Sama ka ba sa 360? Sir! Self-recovery! Ano paramdam na recover, sir? Masaya sir pag tinutulak. Cinematic. Will! Sirain mo. You destroy it, bro. You just... Oh my god. Oh my god. You go crazy, bro. Pajero. Pajero, how many? 3.8. 3.8. See? Number one. Number one. Get Pajero 3.8. Batman. Ay, nandito na pala siya. See, my wife. Yo!
So, tapos na yung vlog namin. Sana nag-enjoy kayo with the co-pilot James, the tattoo artist. Tattoo artist yan, Chong. So kung gusto niyo magpatato sa kanya, magpatato na kayo para makabili na siya ng pajero niya. Ito na kayo. Para mag-enjoy ako. So yun na guys, thank you. Woo! Thank you. Bye-bye. Ma-artista na ako. Thank you. Yeah, 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 yeah.